Huwag na kita mag-score, Brad. Oh, sige. Tayo nag-talk. Apat, dalawa din. Points na lang pala eh. Lima. Walo na lang, walo. Anong 8? 4 na lang, 5 na lang lamang natin. No? Walo na lang po para manalo. Ay, sayang wala. Wala. Amen. Wala. Amen. Ay, tinuro na. Wala, sayang. Nabago. Wala, lapit na Diyo. Oh, sige, saksak mo na. Saksak mo na, kayang-kaya na yan. Lang. Oy! Oh! Ganun. Okay. Meron lang ikaw. Wala. Ay, pwede na palang mag-option. Rans. Walang tres walang tres. Lapit ka agad. Sa taas, walang tres. Hey! Bigla silang 80, 70. Lalaki 72. mo, sir. Wala na. Ito 70. Tira! Take. Magalaw pa. Nice one. Tira! Nangitlog sa loob. Okay. Wala! Sa tres. Taas na lang kayo, taas. Wala nang tres yan. Op. Yun lang. 3 points. Wala. Pero rebound. Oy, nice. Ay, namusot. Oy! Nice, ang Torni. Rebound na Torni. Yun lang. Ay, sayang. Manchester. Sayang sister. Wala. Madilim. Ano yung night vision mo ah? Oh, yun oh. Doon sa taas doon oh. 3 points. Ay, muntik na. Nice rebound. Pasok, mga kaibigan. Down na. Ito na lang po. 74-82. Isang tres na lang. 3 points. 3. Clutch. 8. Number 8. Ay, out lang yan. Sa tres. Wala nang tres. Oh. Ay, sobra sa pasa. Wala nang tres sila. Bula! Nalilito lang ang camera kung saan. Ay, dyan, Brad! Ay, ulit! Brad, yun na lang! Yan! Ay, Matarni! Counted. Ay, jump ball. Wala po ng pula. Bola! Bula! 3 points! Pasok! 77-82. I-sure muna natin na 2 points. I-sure muna 2 points. Tapos walang tres. Oh, i-sure muna natin. Oh, lapit.
Kalma lang. Counter! Ay! Shit! Chester, rebound. Oh! Nice! Yared, kunin mo na lang to. Wala! Oh! Direct, kunin mo na. 84! Tao na, tao, tao! Wala! Tao, tao! Tao, tao! Tao, 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 tao! Walang kwad, walang up, up! Wala! Ilang runs? Shot yan! Alright! Hey! 86-80!